taas. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Hi guys! Welcome back. So another day, another reaction video. This time, It's gonna be, I don't know. this time it's gonna be AI again. AI. Ano siya? So we will be reacting sa video na to kung either AI siya or real. So at the same time, i-guess namin kung totoo ba. Kung alin yung totoo, alin yung AI. Okay. Okay? Yeah, game ako dyan, game. Game? Game ako dyan. Let's go. Which one daw is AI? Ito. Sa top. Taas. Nice. Sa bottom. Sa baba. Sa baba. Sa bottom. Tama tayo. Sa taas. Sa taas. Sa baba. Oh! Galing mo. Sa baba. Sa taas. Sa Sa baba. taas, sa taas. Masyado malinis yung... Diba? Gago. Sa taas. Sa baba, sa baba. Sa baba. Sa baba. Oh! Ang linis kasi masyado eh. Taas. Sa baba, sa baba. Ha? Puching! Sa taas. Baba. Sa taas. Baba. Parang may certain movement kasi siya eh. Sa baba. Taas. Oh. Sablay ako lagi ah. Ay, yan. Yun pala yun. Ang Okay. iksi naman nun. Ano ba yan? Ang iksi. 10 beats? Parang 1 minute lang pala siya. Kaya nga eh. Sige, gagawa na lang rin namin ng part 2, part 3, part 4 hanggang part infinity para hindi kami nabitin. 10 beats, brothers and sisters. I'll see you guys again next time. Thank you for watching. Babush, peace. We out.